زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، بلکہ کائنات کے اوپر والے اور نیچے والے حصے کی تخلیق کے وقت ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، اور اس سے قبل اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہر طرف پانی ہی تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کی نمود یعنی پیدائش پانی سے کی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ زمین کی تخلیق سے زندگی کی تخلیق تک کا درمیانی زمانہ جو آئزک ایرا کہلاتا ہے، اور جسے قرآن مجید نے یومین یعنی 2 پیریڈ سے تعبیر کیا، یہ زمانہ زندگی کے ظاہر ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ پانی اور پہاڑوں چٹانوں کا زمانہ تھا۔ تحقیق سے ظاہر ہے کہ پہاڑوں کا وجود تو زمین کے وجود میں آنے کے بعد عمل میں آیا، مگر پانی اس وقت تھا جب زمین و آسمان پر مشتمل کائنات کی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی۔ زمین پر زندگی کے آغاز کے ابتدائی زمانے میں زندگی کے آثار خشکی پر نظر نہیں آتے، بلکہ صرف پانی میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اس دور کے پہلے زمانے میں زندگی کے آثار سمندروں تک محدود تھے اور ان کا خشکی پر کوئی وجود نہیں تھا۔ لہٰذا سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا اعلان برحق ہے کہ ہم نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا۔ خشکی پر زندگی کا آغاز لیورین پیریڈ میں ہوا، جس میں سب سے پہلے کوکسونیا نامی پودے مرز وجود میں آئے۔ یہ آج سے تقریباً 43 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ یہ پودے بغیر پتوں کے تھے اور سمندروں کے کناروں پر اگے ہوئے تھے، یعنی زندگی کی پہلی علامت پانی سے ہی وجود میں آئی، جبکہ اس وقت تک پانی میں زندگی پودوں، کیڑوں، لاروں، مچھلیوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کی شکل میں ظاہر ہو چکی تھی۔ پھر اس سے 3 کروڑ سال بعد ڈیوونین پیریڈ میں زمین کے خشک حصوں میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگا۔ اس عرصہ میں درختوں کو وجود ملا، اور اسی دور کے آخری حصہ میں خشکی پر بغیر پروں کے کیڑے مکوڑے یعنی ونگ لیس انسیکٹ، مکڑیاں یعنی سپائڈرز اور دیگر چھوٹے جانور ظاہر ہوئے۔ ابتدا سے اب تک زمین کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ابھی تک زمین کا 29% حصہ خشکی اور باقی پانی پر مشتمل ہے۔ عجیب بات ہے، پانی 2 گیسوں کا مرکب ہے، ایک آکسیجن جو جلنے میں مدد دیتی ہے، اور دوسری ہائیڈروجن جو خود جلتی ہے، مگر پانی نہ جلتا ہے اور نہ جلنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ جلتی ہوئی چیز کو بجھا دیتا ہے۔ پانی نعمت بھی ہے اور عذاب۔ سائنسی تحقیق سے قبل قرآن پاک کا اعلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں پانی شامل ہے۔ پانی کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسا کہ پانی کی کیمسٹری پر بائیو کیمسٹ سائنسدان پروفیسر نیڈہم لکھتے ہیں، زندگی کے وجود کے لیے سیال چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ پانی کی خاصیتیں سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث اور تحقیق کا مرکز رہی۔ ساری چیزوں کا درجہ حرارت جیسے جیسے ایک درجہ نیچے آتا ہے تو یہ سکڑتی ہیں، اور جیسے جیسے درجہ حرارت اوپر جاتا ہے تو یہ پھیلتی ہیں، جبکہ پانی ان کے برعکس یعنی الٹ ہے۔ یعنی پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے تو اس کے بعد پانی پھیلتا ہے اور حجم میں بڑھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اپنی منجمد یعنی جمی ہوئی حالت میں برف کو پانی میں ڈوبنا چاہیے، لیکن برف تیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، پانی کی یہ صرف خصوصاً سمندروں کے لیے بے حد عام ہے۔ اگر پانی میں یہ صرف نہ ہوتی تو زمین پر پانی منجمد ہو جاتا اور جھیلوں سمندروں میں زندگی ممکن نہ ہوتی۔ دنیا کے کئی خطوں میں موسم سرما میں جب درجہ حرارت منفی سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو ان جگہوں کا درجہ حرارت بھی گر جاتا ہے۔ یوں پانی کی ٹھنڈی تہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور گرم تہ اوپر آ جاتی ہے، جہاں وہ بھی ٹھنڈی ہواؤں سے سرد ہوتی ہے اور پھر دوبارہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ سائیکل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی دوبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ پھر ہلکا ہوتا ہے اور نیچلی تہ میں چلا جاتا ہے، اور جب درجہ حرارت 2 یا 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے تو پانی جم جاتا ہے۔ پانی کا 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت نیچے مچھلیوں اور دوسری سمندری حیات کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر درجہ حرارت گرنے کے ساتھ ساتھ پانی برف کی شکل میں نیچے بیٹھ جاتا،
यूं समंदर झीलें मुंजमद हो जाते और समुद्रों में जिंदगी के आसार ना होते, और ऐसे इकोसिस्टम में समंदर मुर्दा होते और ना ही जमीन पर जिंदगी के आसार पाए जाते। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पानी क्यों नहीं सिकुड़ता, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी फैलता है, और इस गुत्थी को आज तक ना कोई सुलझा सका, ना समझ सका और ना जवाब दे सका। पानी की इस दर्जा हरारती खासियत पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी बदौलत सर्दियों और गर्मियों में पानी का दर्जा हरारत कायम रहता है और इसी वजह से जिंदगी मुमकिन है। दरख्त के लिए जमीन की गहराइयों से पानी हासिल करना, वो भी बगैर पंपों के, इसका महज जवाब ये है कि दरख्त की जड़ों और तनों में जो नालियां हैं वो पानी के दबाव से फायदा उठाती हैं, और ये नालियां दरख्तों की बुलंदी तक ऊपर पहुंचने तक तंग हो जाती हैं, जिसके सबब पानी ऊपर चढ़ जाता है। इस अमल की बुनियाद पानी के दबाव की वजह है। पानी के दबाव की वजह से चट्टानें फट जाती हैं। दर्जा हरारत में कमी की वजह से पानी जम जाता है, इसके हुजम में इजाफा हो जाता है, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ चट्टानें फट जाती हैं। इस अमल की बदौलत चट्टानों से मादनियात और नमकियात ज़मीन की जानिब मुंतकिल होते हैं, तो दूसरी जानब ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफा का बायस बनते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट के माहर बरतानवी प्रोफेसर नीडहम अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जिंदगी के वजूद के लिए मादा का माया हालत में होना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंदगी का कोई वजूद नहीं, क्योंकि ठोस चीज़ों में एटम इतने करीब होते हैं कि इनमें हरकत ना होने के बराबर है, जिससे जानदार के मालिक्यूलों और एटमों को हरकत का माहौल फराहम नहीं हो सकता, यानी जिंदगी के लिए माया माहौल की ज़रूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस हेंडरसन ने कई तजर्बात के बाद पानी की हरारती खसूसियात के बारे लिखा। नंबर 1, पानी ज़मीन की गर्मी के तवाज़न को बरकरार रखता है और इस पर काबू रखता है। नंबर 2, जानदारों के अजसाम की गर्मी को मुनज़्ज़म रखता है। नंबर 3, पानी आबो हवा की तब्दीलियों पर काबू रखता है। पानी में एक अहम कीमी खसूसियत पाई जाती है, वो ये कि ये तमाम हल पजीर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। इसी वजह से नदी, नालों और दरियाओं के जरिए मादनियात और नमकियात समुद्रों तक पहुँचती हैं। अदादो शुमार से मालूम हुआ कि इस तरीके से 5 खरब टन से ज़्यादा मादनियात और नमकियात समुद्रों में मुंतकिल हो चुकी हैं। पानी पर हर नई तहकीक के नतीजे में नई नई मालूमात हासिल हो रही हैं और यूं फितरत के राजों का इल्म होता चला जाता है। जब हम किसी चीज़ को सियाल या माया कहते हैं तो हमारे जहनों में आता है कि जो चीज़ बह सकती है उसे सियाल या माया कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम माया चीज़ों के बहाव में बड़ा फ़र्क है और पानी का बहाव सबसे ज़्यादा है। मसलन ग्लिसरीन, जैतून या सरसों का तेल, गंधक का तेजाब, डीजल वगैरह के बहाव में फ़र्क है। अगर इन चीज़ों का मुआवजा किया जाए तो पता चलेगा कि पानी का बहाव ग्लिसरीन से 100 गुना और गंधक के तेजाब से 25 गुना ज़्यादा है। अब सवाल ये कि पानी के इस बहाव की हमारे लिए क्या अहमियत है। अगर पानी के बहाव में थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो वो ज़िंदगी का बुनियादी मादा नहीं बन सकता। मसलन अगर पानी का बहाव माया हाइड्रोजन के बहाव के बराबर हो जाता तो जिंदा खुलिया अपनी ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख सकता। दूसरी जानिब अगर बहाव कुछ कम हो जाए तो नामियाती अज्जा हरकत ना कर सकते और खुलिया की तकसीम नामुकम्मल होकर रह जाती और खुलिया की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती और यूँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। रहम में बच्चे की तश्कील के वक़्त खुलिये हरकत ना कर सकते और तमाम मखलूक़ात के बच्चे नशोनुमा नहीं पा सकते। दूसरी मिसाल, अगर बहाव में ज़रा सी भी कमी आ जाए तो बाल जैसी बारीक नालियों के अंदर खून का बहाव मुमकिन ना होता। मसलन जिगर की रगों में खून हरकत ना कर सकता। बाज़ जानदार बहुत छोटे अजसाम के हैं, लेकिन इन मामूली अजसाम में भी खून का एक मरकज़ी निज़ाम मौजूद है। इन जिस्मों में लातदाद खुलिये हैं। इन खुलियों तक ऑक्सीजन और तवानाई की तरसील के लिए नालियों की ज़रूरत होती है। इन नालियों के बगैर जिस्म से फजलात का अखराज भी नामुमकिन होगा। इस सिलसिले में दिल इन नालियों के अंदर खून के बहाव के लिए पंप करता है। दूसरी जानिब खुलियों, हार्मोन्स और दीगर अज्जा को खून से अलग करने के बाद प्लाज्मा नामी माया रह जाता है, जिसका 95% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। फ़र्ज़ करें अगर पानी का बहाव किसी और माया यानी जैतून के तेल,
ग्लिसरीन या तारकोल के बराबर हो जाए तो क्या दिल इस माया को अपनी तरफ खींच सकेगा? और अगर बमुश्किल खींच भी ले तो क्या जिस्म की बारीक रगों तक पहुंचाएगा? यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि इंसानी जिस्म में अगर चिकनाई की मकदार ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं कि इसे दिल का मसला बन गया, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि दिल खून को नहीं खींच पा रहा। अगर पानी के बहाव में 10 गुना इजाफा हो जाए तो रगों के अंदर बहाव के लिए दिल से ज़्यादा ताकतवर पंप की ज़रूरत होगी। ये कुदरत का ऐसा मुआजिज़ा है जिसे हम हर रोज़ पीते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, जिसमें रहते हैं, लेकिन कभी इतनी गहराई से इसके मुतल्लिक गौर व फिक्र नहीं करते। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे मौजज़ात हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूनुमा होते रहते हैं और हम इन्हें मामूल का वाक़या करार देकर नाशुक्री करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हम तो पानी जैसी नेमत का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते, बाकी तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ पानी ही वो वाहिद माया है जिसकी मुतय्यन करदा बहाव की हद ज़िंदगी के लिए मुनासिब है। ये सब कुदरत का खेल है, कोई इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले इस खेल को नहीं बिगाड़ सकता।